በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላዕሌሃ ቃል ሥጋ ኮነ ወተወልደ እምኔሃ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛ አብጽሐነ እስከ ትዛት ሰዓት እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ሰዓት ናብ ዝዕለት አብጽሑ ኣብ ቅዱስ አጸዱ አኪቡ ብዛዕባ አምላክነቱ ልዕልንኡ ብዛዕባ ናቱ ክብሪ ክንዛረብ ስለ ዝፈቀደልና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኖ كم فقد እግዚአብሔር አምላኽ ሎም ማዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፀና ትምህርቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 6 ዝርከብ ብፁዓን ኢለ ይርህቡ ወይ ይጸምኡ በእንተ ጽድቅ እስመ እምንቱ ይጸግቡ ዝብል እዩ። እዚ ቃል እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቦ ክኾን ከሎ ወንጌላዊ ማቴዎስ ድማ ጽሒፍዎ ይርከብ። ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ወንጌል እዚ መዓሲ ጽሒፍዎ ወይ ድማ ኣብ ከመይ ግዜ ጽሒፍዎ ድሕሪልና ኣብቲ አንቀጸ ብፁዓን ዝበሃል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ጽሒፍዎ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብፁዓን እለ ይርህቡ ወይ ይጸምኡ በእንተ ጽድቅ ክብለና ከሎ እቶም እንተ ጽድቅ ኢሎም ዝጠምዩን ዝጸምኡን ብፁዓን እዮም ኢልና ስለምንታይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ጽድቅ ዝብለና ዘሎ ጥሜት ብዙሕ ዓይነት ጥሜት ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ኣካላትካ ቅርጽኻ ክትሕሉ ኢልካ ካብ መግቢ ትኽልከል ከምኡ ድማ መግቢ ስኢንካ ካብ መግቢ ትኽልከለሉ ወይ ድማ ኣብ መግቢ ዘይርከበሉ ቦታ ስለ ትህሉ ማለት እዩ። ብፍቃድካ ግና ንመግቢ ኣብ ትኽልከለሉ ግዜ ንመግቢ ካብ መግቢ ዝተወሰነ ሰዓት ድዩ ዝተወሰነ ዕለት ወይ ድማ ዝተወሰነ መዓልታት ትጸንሐሉ እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ብጽና የርክበካ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ዝጠምዩ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ዝጸምኡ እዚኦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ንኡዳን ክቡራን ይብለና እስመ እምንቱ ይጸግቡ ብለና እሶም እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ስለ ዝጠመዩ ምእንቲ መንግስተ ሰማያት ኢሎም ስለ ጸምኡ ክጸግቡ እዮም ካብለና ክጸግቡ እዮም ማለቱ እንታይ እዩ ድሕሪልና አንጻር ናይ ጥሜት ጽጋብ ስለ ዝኾነ እንታይ ክብል ይደልዩ ዓስቦኦም ዋጎኦም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ታገብሩ እዮም ክረኽቡ እዮም ብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ምንታይ እዮም ጠምዮም ካብ ምንታይ እዮም ጸምዮም ድሕሪና ካብ ብልዕ ኃጢአት ካብ መስተ ኃጢአት ካብዚ ነገር እዚ ጠምዮምን ጸምዮም ማለት እዩ። ብልዕ ኃጢአት ማለት እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልና ሓደ ሰብ ብዙሕ ምስ በልዐ ሓይሊ ስምዖሞ ስጋዊ ድሌታት ድማ የለዓለሉ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ሓደ ሰብ ኣልኮላዊ መስተ ምስ ሰተየ ይሰክርሞ ናብ ዘይድልየ ኃጢአት ድማ ይወድቕ። ስለዚ ብልዕ ኃጢአት ከምኡ ድማ መስተ ኃጢአት ብምባል ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክጠቕሶ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 16 እስመ ዘያነድ ርእሶ ብዙሃት መባልእ ውእቱ ይክል ይህዞተ ስጋሁ ብለና እቲ ሓደ ሰብ ርእሱ ካብ ብልዒ ዘርሕቕ ወይ ድማ ካብ ብልዒ ዝኽልክል ንስግኡ ክገትእ ይኽእል እዩ ብለና ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ብዙሕ ዝበልዕ ድሕር ኮይኑ ወይ ድማ ብልዒ ድሕር ዘብዝሕ ኮይኑ ስግኡ እንታይ ምግባር ኣብዮ ማለት እዩ ምእዛዝ ኣብዮ ይደክም ወይ ድማ ሓይሊ ይስምዖ ዝተፈላለዩ ነገራት ድማ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ። ድሕር ዝጾም ኣሎ ግና ስግኡ ብነፍሱ እንታይ ትገብር ትኽእል ትግታእ ትኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድላዩ ድማ ክገብር ይኽእል ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር አምላኽ ከስምር ይኽእል ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ክቐርብ ይኽእል ማለት እዩ። መጀመርታ ግና ጾም እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልና እቶም ዝርህቡ ጾም ዘለዉ እዚ ጾም እዚ እንታይ ትርጉሙ ወይ ድማ ጾም እንታይ ማለት እዩ ድሕሪልና ጾም ማለት ንዝተወሰነ ግዜ ወይ ድማ ዝተወሰነ ሰዓት ካብ ምንታይ ካብ መግቢ ምኽልካል ይብለና ጾም ተከልኦተ ብእሲ እመብልእ በዚው እውቅ ብለና ጾም ብዝተፈለጠ ግዜ ብዝተፈለጠ ሰዓት ብዝተፈለጠ ዕለት ብዝተፈለጠ ዘመን ወይ ድማ ብዝተፈለጠ ግዜያት ኣዋርሕ ካብ መግቢ ምኽልካል ይብለና ፍታ ነገስት አንቀጽ 15 ፍት መንፈሳዊ ማለት እዩ። ጾም ዝተወሰነ ግዜ ዝተወሰነ ሰዓት ካብ ምንታይ ምኽልካል ካብ መግቢ ምኽልካል እዩ ብለና እዚ ብምንታይ ድሕሪና በቲ ሰዋሱ
كون كله بات مسترخ انتايو دحيلنا صوم مالت نفسها كاب استفالاليو نجارات عينها حماق كم مرأي إذنها حماق كم مسمع عفك حماق كم زراب أكلاتك بقول أكلاتك هواساتك انتاي حماق ودما نبحث كم مقبر مقطع مالتي لنا زي عبوتاتنا نتصوم زبل كم استروه كله بزنا جرزي ينقرا مالتي سلازي إذا كاب كونه صوم كاب كله نجارات ودما كافتم حماقات نجارات عينها حماق كم مرأي إذنها حماق كم مسمع إيدك حماق كم مسرح أقرأ ما أنا حماق كم مخد كم مقطع خمس خانة إذا دما تهنجبر نقبلنا نحنا نصوم كلنا كم مقبت راح زي كونه كابزم هواساتنا بقولهم دما تهنجبر نقولهم كنا صوم كم زقبلنا ويتانا أملاكنا متحنينا يسوع كريستوس بعلو أبنت كينو نهير النايم مالتي أتي مجمرتا صوم جمر ويدما نصوم جمر من يدعيلنا إجزابير أملاكنا إذا نبونا آدمن أدينا هوانن تأزاز هيبوم نير مالتيو هبز فترات معرف كلته فقد 10 شعات حدا تأزاز هيبوم نيرو إذا تأزاز كأنتي زبلي دحريلنا كاب كله أصوات بلعو أو جنة زل أصوات بلعو بس أما أكل زله أب ما أكل جنة زله أسجنا أي تبلعو كاب مستوى عندنا موت كت موت يخم يلو مالتيو سلاز إجزاير أملاكنا نبونا آدمن أدينا هوانن بقي قولهم ديو كافت أبلس أي تبلعو يلوم دحريلنا كاب كله أصوات بلعو متى أما أكل جنة زله أي تبلعو يلوم دحنا أيكونن انتهى ده صوم نمهرم دليو تزاز إجزاير أملاك نمحلاو كمهرم دليو مالتي سلازي صوم حدا إجزاير أملاك نا إجزاير أملاك تزاز تين قبروليو نخبروليو مالتي إجزاير أملاكنا قويتانا أملاكنا مدحنا يسوع كريستوس بعلون 4 معلتن 4 ليتن تسمي وصوم إجزينا 4 معلت و4 ليلة ومدرز رهبة لنا مالتي وانجيل مالتي اسمع رف 4 مالتي سلازي أبونا أدامن أدينا هيوانن انتي مجمرتا إجزاير أملاك تيلوم صوم كم صومهم زلهم كحبرهم كله نمنتاي دحيلنا نسو فتار كم زغونو سوم دما فطرات كم زغونو مناوتو صلاصنا ديابلوس انتاي املاخنا دلي تعبي دليو تايغير مالتي وديو مالتي سوم دما بتعبيت منتان كي ودقو فتار كم زلهم سوم دما فطران كم زغونو عزاز كم زلهم سوم دما تعزز مخانم كنغروم دليو تايلوم كافتا اما اخل جنة زلا اص ايتبلو يلو مالتي سلازي ابونا ادامن ادينا هيوان دما كابزا اص ابلس زيا كيولعو أبكنا الشح عم بتصنيحهم من قصة سماين نخورسيو مالتي سوم كنا نتات إزاز تستيا شوعات عمتن 4 شوعات معلتن ترى أنت هجبر واخي لهم كحلو واخي لهم مالتي بزنا جرزي إجزاهير عملها دمان تاجروا مالتي تقطعوا مالتي كم تزولهم دمان خافت أسأل السلزول عدما نام مدري فايد ودما نام مدري تسقوب لنا مالتي أبزق زي زجنا أبونا أدامن أدينا هيوانن ناب إجزاهير عملها سمولا سلو بمنتهى حنا بيتقدمي سوهابهم تزازي مالتي أبونا أدم وقالبوتك هلنا زنبل بكاي لا حاتياتو لنا بجكا على حاتياتو نيغزابير زاكل غويتا جنت زمسل بوتا غديفيلو ناب اغزابير محسان كال ነገር حسابات አይነበረን ለና ማለት እዩ በዚ ነገር ዚ ተኪዙ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ለሚኑ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ድማ ልመና ናይ አቡና አዳም ሰሚዑ وبحموس اللي من فقال إلت ولا كيلو مالتي بحموش معلتن فرقان كابقالك توليد أنت هجبرك قد حنا كيلو مالتي سلازي قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس نبونا أدم بمنتهي تقبلوا دحريلنا أبونا أدم تصيمو تتعيسو ناب إجزاير أملاخ سلاز لمني مالتي سلازي تصوم دما بس إجزاير أملاخ انتهي قبرنا مالتي يتعرقنا سلاز خونا مالتي قال دما قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس نوعلو نبونا أدمن أدينا هيوانن كدحنهم كله انتهي يجيرو دحيلنا كم تقدمنا زبلنا وانجيل ما تسمع عرف 4 انتهي يزبلنا وصوم اغزينا 4 معلت و4 ليله اندهر زرهبه 4 معلتن 4 ليله تصوم غويتان املاخنا مدحنا يسوع كريستوس تامي يبلنا اتتامي زبل نمنتاي يمصيو دحريلنا بملكوت طرح زي كون سعيرو سغا دما خمز لبسه حمامي دنا خامي سناف دخا سغا كمز لبسه غويتان املاخنا مدحنا يسوع كريستوس مئنتان كحبرو نبونا ادم كمز خبل نيجروا ويدما بتي حمامي دخام سناف زغونه سغا نصيال سنيات ديابلوس انت يغرو كم زسعرو منتان كنغرنا وندرز رهبه لنا معناتي سلازي غويتانا املاخنا مدحينا يسوع كريستوس نغدام قرونتوس خيد كله نمنتايو دحرينا نسكم صلاه سنيات ديابلوس كم زيغيركم انت تصيمكم انت تصليهم انت تغبروا يكم كسعروا يكم نخبل اب غدام قرونتوس 4 معلتن 4 ليتن صوم بلنا معناتي أبز جزيزي قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس صلاة سنة ديابلوس انت يجرو مالتي بثلاث أرسات أو فتينوي مالتيو نسو دما قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس نتوم ثلاث أرسات أو دما سعارهم لنا سسعتي
تعبيت فكر نواي ودما أفكر نواي بلنا مالتي نزيهم سلسة غيرو فتيو مالتي بس ساعتي أنت متصو بتعجسي بتعبيت أنت متصو بتحتنا بفكر نواي تمتصو بتسألي نواي غيرو نزيهم سلسة نجار سعيرو مالتي نسخون دما أنت تسألكم أنت تسأليهم زم سلسة أرسها أو أنت حقبروا لكم يوم كاباكم كدهم يوم سلاسة نهاية ولا بزيهم أنت فتنكم تحقبروا يوم كسعروا يوم ميلنا مالتي سلازي حزب إجزابير قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نتي تقمنا يتصوم انتي غيرنا مالتي بعلو فتينو نعنا دما كنصوم كم زلنا نيغيرنا مالتي نسو نصام زليون كوين زي كونه قويتنا مدحنا يسوع كريستوس حدا كابت زموصنا بز مدر زي ابنت كوينو نعنا تحتنا ابو تحتنا كوينو ممرت تحتنا كوينو نعنا مهيرو نحنا دما بتناتو منقد خيرنا زلالمايت منقد سمايت نغورت زي مالتي سلازي قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس كنصوم كم زلنا وي دما تصوم كنصوم كم زقبنا زنجرنا نمنتاي ويدما أنت علامة يدهلنا بزح علامات ويدما بزح طمتات كله يخل مالتي كافت قال طمتات حدا كنت أكس قدنا ما هنتكس لحكينا فقط سجا خب تحت فقط نفسي كجزءنا يخل مالتي سجانا كله جزء أنت بلع أنت ستيا النفس أنت يتجبرنا كتأززا أي تخلنا مالتي بزنا جرز دما نفسنا أنت يتجبر أي تخلنا نفسنا سجانا كلتين تسامعين كهراي كلنا مالتي دحر سجانا دحر دخيما جنا نفسنا تبرتعمو نتأزز إجزابير أملاح نقال إجزابير أملاح نحق إجزابير أملاح دما كتأززن حق إجزابير أملاح تأزز إجزابير أملاح دما كتحلون تخيل مالتي سلازي أنتي مسن جبري دحرينا نفسنا مسند كما مالتي أفيليبيسيس هواري قدس باولوس أفيليبيس معراف سلسة فوري 19 أنتي بلنا تدليت سجا ويدما موداتهم نايزهم سوات زيهم تدليت سجا ويدما بسجا فقط زخرو موداتهم تبلنا طفاتيو أملاخهم كبدوميو كبرتهم ون أمنوروميو حسبهم كا مدراوي يو بلنا مالتي زوم سوات زيهم فقط سجاهم فقط نفسهم كوجزو زي كله بسجاهم فقط سجاهم طرح زخرو سوات زيهم تاي موداتهم تبلنا له طفاتيو بلنا له حزب እግዚአብሔር አምላክ ካብ ጥፋት የድሕነና ምክንያቱም እንታይ ኢሎም ኣምላኾም ወይ ድማ ንሶም እቲ ዘምልኽዎ ብዛዕባ ብልዖም ብዛዕባ ዝበልዑ ብዛዕባ ሰትዮም በር እግዚአብሔር ኣምላክ ከም ዘሎ ፈጣሪ ከም ዘሎ ኣምላክ ከም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላክ ተሰቂሉ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ሓደ ካብቶም ሰለስተ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንብሎ እግዚአብሔር ወልድ ተሰቂሉ ኣመልተ መስቀል ተሰቂሉ ንዓለም ከም ዘድሓነ ምእንቲ ደቀ ሰባት ኢሉ መከራ ከም ዝተቀበለ ነዚ ነገር እዚ ዘይሓስቡ እዮም ማለት እዩ እዞም ሰባት ብዛዕባ ከብዶም ብዛዕባ ዝበልዕዎ ብዛዕባ ዝሰትይዎ ብዛዕባ ዝክደንዎ ጥራሕ ዝሓስቡ ሰባት የብልና እዞም ሰባት እዚኦም ድማ መወደእቶም ጥፍኣት ይልና ማለት እዩ ክብረቶም ድማ ኣብ ነብሮም ይብልና ማለት እዩ ንሶም ድማ እቲ ኣብ ቀብ ነብሶም ወይ ድማ እቲ ንሶም زحسبو نجرة أفت نور السرح مسرح ويدما حما سرح أتأيف سرح مسرح إذن نجر زي أبقى المجزابير أملاخ نور زغنا أبقى المجزابير أملاخ كخبرة كازيك السرح يسرح لنا مناتو إذن تعب لنا كبرت كينو سلس سمع مالتي حسبهم كا مدراوي لنا مناتو أتوم نه إجزابير أملاخ سبات ويدما نيجزابير أملاك من قد زختول سبات سمعوا حسابر مدراوي حساب يقولون قدسان إجزابير كل جزء نريو مدراوي حساب يقولون مالتيو ويدما هذا كريستيان زبال مدراوي أيقونان مناتو ننسى هاجرنا بسمايات هوريك قدس باولوس نزق على زينجنا نحن هاجرنا أب سمايو أبز مدرزي كون مالتي أبز مدرزي مسأتنيا تاتينا أبز مدرزي جزاوانينا مالتيو سلازم إذا فلتنا نحن دما أنت هنجبر يجبنا دحنا فقط سجانا أبتحت فقط نفسنا كنا جزء يجبنا مالتي نزل أنت جينا بمنتهى يوزن جرز خون دحيلنا بتصومي مالتي تخيل دما تصوم أنت يتقوم دحرالو أجا أنت نسعرالو مالتي كم دما أجا أنت كرحق لنا يخل أنت مسن جبر مالتي مسن تصوم مالتي مسن تصلي مسن سجد أجا أنت قبلنا خلو كوانا كرحقو يقولوا أجا أنت نوانا كقربو أيقولوا أجا أنت نجسلو نخيل مالتي أهون جيل ماتيوس معرف عتس شو عتف أدي عيسى حدا أنت بلنا قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس قدسنا هوارات حدا سب حميمو جانين حزمو تجانين دما موسى أبيهم لنا مالتي قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس دما إذا جانين نزيس موسى أبينا أنت هنا هنجبر أنت أخوينو موسى أبينا يلوم ساعته قويتنا مدحنا يسوع كريستوس ملء سلام دما وزنت زمد يوات زين بلد صولت وزين بلد صوم وصولات يلوم مالتي إذا كم زبالة زمد ويد ما مسلك سبات مسو حبيروت عبيه ويد ما كوجن فترة زخنة بزيت صومن صولاتن وص أيكلني تدخمت زخنة نفس سجاهم
انت زي تصومت انت تصليت كم زبل غانين ወይ ድማ ዲያብሎስ እንታይ ትገብሩ ኣይትኽእሉን ክስዕርዎ ኣይትኽእሉን ይኹም ብሎ ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ናይዚ ዓለም ሲ ወይ ድማ ናይ ደቂ ሰባት ጸላይ ሓደ ዘለና ማለት እዩ ንሱ ድማ መን ይድሕልና ዲያብሎስ እዩ ንዲያብሎስ ንስዕረሉ መንግስተ ሰማያት ንወርሰሉ ኃይሊ ወይ ድማ አጽዋት ናይ ክርስቶስ እንታይ ይድሕልና ሓደ ጾም ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና እንተ ጸይምና እንተ ጸሊና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ክብለና ክብርን ሞገስን ክህልወና ይኽእል ማለት እዩ አጋንንት ድማ ክንርሕ አጋንንት ክርሕቁልና ይኽእሉ ማለት እዩ ተፈተነታት ናይ አጋንንት እንታይ ገብርልና ክርሕቀልና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ተኻልኣይ አጋንንት ንኽንስዕረሉ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ بكل نجرنا نا إجزابير أملاخ جزءات كنكون نخيل مالتيو إجزابير أملاخ تهي نكون نخيل نا إجزابير أملاخ جزءات كنكون نخيل مالتي نصوم نسأل توينا بزوج حاتياتك أنت سرحنا أو حاتياتك أنت نبرنا نتي حاتياتنا كنا بمنتهى جرنا ندم صدحنا بمصومن بصولاتن سجداتن داغبرنا تهنجبرن خيل كندم صون نخيل مالتي سلازم نصوم لحركنا تهنجبرن خيل كاب حاتيات كنكتب نخيل مالتي ولا حاتيات انت سرحنا دما بصوم غيرنا دما انت هنغبرو يغبنا مالتي كندمسسو يغبنا مالتي لب املاك قدوس داويت ام مزمور 68 فد 10 انت يقول وقصاكوا بصوم لنفسي لنفسي بصوم غيرنا انت يغوركوا قصاكوا بلنا مالتي ስለዚህ ህዝብ እግዚአብሔር ንሕናውን ስጋና ካብ ፍቃድ ነፍስና ክትወጽእ ከላ እንታይ ክንገብራ ይግበና ማለት እዩ እዚ ሰኣኽለኪ ክንዲ ዝብልዒ ክንዲ ዝተሄልና ክንገጣ ይግበና ማለት እዩ በርስ ስጋ ኩሉ ግዜ እንታይ ስስዕተ ማለት እዩ ስስዕ ኣለዋ ማለት እዩ تبلع كسرت راحت بالمالك نحن قلنا أنت هنجيب من كلامنا إيه عبز عالم زي تبلعنا أنت ستينا صح نقول كن مجزاير أملاك انتهي من كذا السمايات جميلنا نورثنا خير سلازي إذا أخلك دابلنا ننفسنا كنا العلا سجنا دما كنا تحتها يجبئنا مالك نفسنا قتل عد حكينا دما أنت هنجيب من كلامنا كنت أو كنت علنا مالك سلازي دحرت أيمنا أنت تسألينا إجزاير أملاك دما أنت يجبرنا مالك زي العالم يزود من قصو يهبنا ناب إجزاير أملاك من قصتي كنملس نخيل مالتي بكل انتنانا نيجزاير أملاك نقلقلو نخيل مالتي سبقنا نوي ترينا في تاريخ تنبيت يوناس كم عرف حدا دحرينا ريناو إجزاير أملاك سواء نوي كاب إجزاير أملاك من قدي كفاءة إجزاير أملاك مسرحقو انتهي لهم دحرنا نزس بزي تملس نزوم هز بزي تملس ولهم يلهم صدما سلسة معالتن سلسة ليتن كي ولعو كي ستيو تنوجس كي ترفع ما تخدينو أبحم وشي أب حمد لا نسنسو ناب إجزاير أملاك تريتهم كله سوهم هزان كترفت هبط وبعد كل كيلو ناب إجزاير أملاك لمينو مالك سلازم ناب إجزاير أملاك مسلمونو إجزاير أملاك دما صلاتهم سمعوهم دو دحرنا صلاتهم صومهم سمعوهم ناب إجزاير أملاك بصوم سلازلمونو إجزاير أملاك دما سمعوهم مالك نبي يوناس دما حساوي انتان كيف بحال دما نعود دما اتمعت إجزاير نت عبيتي أخرانات نينا نوي هاجرنا نوي كم دما نو عبيتي نو واحد أقرب انت قبله شافوا إسات تنكفو تملس لنا مالتي إذا سوات زيهم انت يجيرون مالتي ناب إجزاير أملاك سلس صوعهم إجزاير أملاك سلس ملسون إجزاير أملاك سلس نمرو إجزاير أملاك ما مهيرون مالتي أب أورز فترة معرف شو عاد دحريين هجنا بأنت أرو ناس أتكات دحريين هجنا إجزاير أملاك ببونا نو جيرو تملس خولهم كله مملاس أبي مالتي إجزاير كندي زمن يبنا له 220 عام يبنا له ولهم كله 200 عام نعد لنا نعدرو 10 عام دما فادو هم اللي بمبال أب زيد اللي نا إجزاير أملاك من قدي زي كونه أب سكران عبدان ويلا استفعل لي نجارة زموت أب نجارة زي نإجزاير أملاك أوهم مالتي سلازم بس خمس سلازم دما زم سوازيم تحقق برخيلهم أب تصوم سلازم تصوم دو نا إجزاير أملاك سلازم تلمونو كتوفق إلهم مالتي كم دما إذا فترة معرفة 10 ساعات دحري رينيامون إذا تاريخ زيني من حبرنا دحرينا نهيبونا لوط تاريخ إذا حبرنا مالتي سودوم جمران كتف أخلا انتهي دحرينا زي جبا سرح أبقى إجزاير أملا سلاز سرحوا مالتي إجزاير أملا دما حدا نوصف زرخوا منيو دحرينا أبونا لوط مستدرابيتو مالتي أبز جزيزي أبونا لوط مستدرابيتو إجزاير أملا انتهي له كابز ختمة تحقوت خمسة ملاك إجزاير يرو حبروا مالتي نسودوم جمران دما كم زي نبرا جيرو بدين حاو جيرو تاجبرو بدين بحاول جيرو عاطفة لنا عندي سلازم حزب إجزاير إحنا استفعل عليه صراح نصرح نخلينا إجزاير أملاك نوجيون نخلينا إجزاير أملاكنا أبي نيركم زي كون أبي اللهم يزبلنا حزب إجزاير إذا مخانو كنا سوء اللي يجبنا عندي إجزاير أملاك زت أملاك أيقونا مالتي سلازم إحنا دم كله جزء
ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ንቀርብ ክንከለና ወይ ድማ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንመጽእ ከለና እንታይ ክንገብር ኣለና ወይ ድማ እንታይ ስራሕ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኢልና ንእግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንሓትት ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እንተ ጾምና እንተ ጸሊና ግና እግዚአብሔር አምላኽ ናብኡ ናብቲ መንገዱ ድማ ክመልሰና ይኽእል ናብ መንገዲ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዚ ክንምለሰ ሓደ ድማ ሳልሳይ ድማ ብጾም እዩ ማለት እዩ ትራይ ድማ ካብ እግዚአብሔር እሴት ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር ዋጋ ህበና ማለት እዩ نحنا بمصلاينا نحنا بمصوامنا እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና እንታይ ይበና ዋጋ እግዚአብሔር አምላኽ ክብረት እግዚአብሔር አምላኽ ልዕልና ክበና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ህዝበ እግዚአብሔር ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክልዕል ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክብረት ክረክብ ዘይደልሰብ የብልና ስለዚህ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክብረት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማያዊ ዝኾነ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ተኾይና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እንታይ ክንገብር እንክእላልና ክንጸውም ክንጽሊ ክንሰግድ ክንብርከኽ ይግበአና ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ነገር እዚ ተሪእናዮ ካፍቶም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሓት ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣስሚሮም እግዚአብሔር አምላኽ ድማ እሴቶም ብምድሪ ዋግኦም ብምድርን ከምኡ ድማ ብሰማይን ከም ዝሃቦም ማለት እዩ ምድራዊ ዓስብን ሰማያዊ ዓስብን ከም ዝሃቦም ንኣብነት ተሪእና ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ እንታይ ኮይኑ ድሕሪና ኣብ ደብረ ሲና ነቲ ጽላት እግዚአብሔር አምላኽ 10 ትእዛዛት ኦሪት ክቕበል ከኣለን ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ እግዚአብሔር አምላኽ በቲ ብምጽዋሙ ብምጽላዩ እግዚአብሔር አምላኽ ነዚ ክህቦ ክኢሉ ማለት ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 34 ፍቅዲ 28 ተሪእና እዚ ቃል እዚ ይነግረና ማለት እዩ ደቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክቕበሎ ናብ ከረን ሲና ምስ ደየበ ኣብዚ ነገር እዚ 40 መዓልትን 40 ለይትን እኽሊ ኣይጣዓመን ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ዋግኡ ሂቦ ማለት እዩ ከምኡውን ካብ ነቢያት ሓደ ዝኾነ ኤልያስ እውን እዚ ነገር እዚ ገይሩ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ ዝውን ናብ ብሄረ ህያዋን እንታይ ክገብር ክኢሉ ማለት እዩ ከኣቱ ክኢሉ ማለት እዩ በቲ 40 መዓልትን 40 ለይትን ዝጾሞ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዝለመኖ ልመና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ በዚ ነገር እዚ እንታይ ክገብሮ ክኢሉ ማለት እዩ ዋግኡ ክህቦ ክኢሉ ማለት እዩ ምድራዊ ዋጋ ሰማያዊ ዋጋን ክህቦ ክኢሉ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 8 እዚ ቃል እዚ ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ንእግዚአብሔር አምላኽ ክልምኖ ከለዉ ንእግዚአብሔር አምላኽ ከስምሮ ከለዉ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ብዘይ ዓስቢ ኣይገፎም ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በሉ ማለት ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ኩሉ ነትና ገዲፍና ንስዕበከልና ዋጋና እንታይ እዩ ኢሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ 12 መንበር እስራኤል ቆይምኩም እንታይ ትገብሩም ክትፈርዱ ዲኹም ብምባል ዋጋኦም ወይ ድማ እቲ ናቶም እሴት ሰማያዊ እሴት ከም ዝነገሮ ንርኢ ማለት እዩ ካልእ እውን ካብኡ ከይወፀና እዝራ ሱትኤል እውን ነዚ ነገር ዝገይሩ እዩ እዝራ ሱትኤል ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 42 ተሪእና ነተን 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ጾመ 28 መጽሓፈ ብሉያት እንታይ ክገብር ክኢሉ ክጽሕፍ ክኢሉ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክገልጸሉ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንጽሊ ከለና ክንጾም ከለና መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኣባና ከም ዝሓድር ክንፈልጥ ይግብአና ማለት እዩ እዚ ድማ ህያው ምስክር ናይዞም ቅዱሳን ነቢያት እዩ ከምኡ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት እውን ነዚ ነገር እዚ ገይሮሞ እዮም ማለት እዩ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ጾም ወይ ድማ ሒዝናዮ ዘለና ሱባኤ ጾመ ሐዋርያት ከም ዝኾነ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብ ግዜ እርገቱ እንታይ ኢሎም አንትሙስ ንበሩ ሃገር ኢየሩሳሌም ስከትለብሱ ሃይለ ማርያም ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 49 ዝበለ ማለት እዩ ንስኹምስ ካብ ሰማያት መንፈስ ቅዱስ መጸናንዒ ሓይሊ ስጋዕ ትረኽቡ ኣብ ሃገር ኢየሩሳሌም እንታይ ግበሩ ጽንሑ ኣብ ሃገር ኢየሩሳሌም ንበሩ ኢሎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣብ ሃገር ኢየሩሳሌም ተሰማያ ዘላ ኣብኣ ስለ ጸንሑ እንታይ ገይሮም ሰማያዊ ዓስቢ ክረኽቡ ክኢሎም ማለት እዩ ንሕና እውን እዛ ኣብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ተመሲላ ዘላ ቅድስት ቤተክርስትያንና ኣብዚኣ እንታይ ክንገብር ክንጸንሕ ይግብአና ማለት እዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ኣብ ሃገር ኢየሩሳሌም ዝጸንሑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ድማ እንታይ እዮም ገይሮም ከምቲ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተጠመቐ ከይወዓለ ከይሓደረ ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ስሩሑ ናይዚ ምድሪ እዚ ስሩሑ ወይ ድማ ናይዚ ምድሪ እዚ ክምህር ዝጀመሩሉ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ዝመሃረ ብምንታይ ድሕሪልና መጀመርታ ብጾም ይጀሚሩ ማለት እዩ ከይወዓለ ከይሓደረ ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ ብጾም ጀሚሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ድማ ካብታ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደትሉ ንጽባሒቱ እንታይ ገይሮም ድሕሪና ጾም ጀሚሮም ናይ መን ኣብነት ሪኦም ድሕሪና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ህዝበ እግዚአብሔር ናይ መን ኣብነትና ንኽተል ድሕሪና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ መን ኣብነት ንኽተል ናይ ቅዱሳን ነቢያት ናይ መን ኣብነት ንኽተል ድሕሪና ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ኣሰር ንኽተል ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ እንተኸይድና እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ እቲ ዓስብና ዋጋናን ከም ዝህበና ነቶም ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት
ዝሃቦም ዋጋ ንዓና ከም ዝበና ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዘይሕሱ አምላኽ እዩ ማለት እዩ እንደውም ከምቲ ኣብ አርስና ዝበልና እቶም ምእንቲ ጽድቅ ኢሎም ዝጸሙ ንሶም እንታይ ኢሎም ብፁዓት እዮም ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ምእንቲ ጽድቂ ምእንቲ መንግስተ ሰማይ ድሒልና ንጸምእ ድሕር ኣለና ጽባሕ ንጎ እንታይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ጽጋብ ማለት መንግስተ ሰማያት ከም ንረክብ ብያው ቃሉ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እንታይ ተገይርና ወይ ድማ በዚ ነገር እንድሕር ከይርና ነፍስና ክትልዕለሉ ስጋና ድማ ትደኽመሉ እዩ ማለት እዩ ስጋና ክደክም ከላ ድማ ኩሉ ግዜ ነፍስና ድማ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ትብርትዕ ማለት እዩ ስለዚ ጥቕሚ ናይ ጾም እዚ ካብ ዝኾነ እቲ ንጾም ጾም ድማ ከመይ ዝበለ ጾም ይኮን ዘለዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ባህ ዘብል ጾምስ ከመይ እዩ እቲ ንጾም ጾም ብትዕቢት ወይ ድማ መን ከማይ ዳበልና አንነት ዳገበርና ወይ ድማ ሰብ ይርአየለይ ዳበልና ዘይኮነ እቲ ንጾም ጾም እግዚአብሔር አምላኽና ባህ ዘብሎ ጾም እግዚአብሔር አምላኽና ብትሕትና እግዚአብሔር አምላኽና ዝሰምረሉ ጾም ክኾን ይግባእ ማለት እዩ እዚ ጾም እዚ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 እውን ተገሊጽልና ይርከብ ማለት እዩ ብፍላይ ካብቲ ፍቕዲ 7-9 ዘሎ እንተርኢናዮ እቲ ግቡእ ዝኾነ ጾም ከመይ ከም ዝኾነ ነግረና ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ይብለና ንብጻይካ ንሓውኻ እንታይ ምግባር ማለት እዩ ዝጠመየ ሰብ ዝጸመአ ሰብ ምብላዕ ዝዓረቐ ሰብ ምኽዳን ዝተባእሰ ሰብ ብምዕራቕ በዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ክብሪ ዘሎ ወይ ድማ ግቡእ ጾም ይበሃል ለና በአንጻሩ ግና እቲ ዘይ ግቡእ ጾም ዝበሃል ግና ብትዕቢት ምዝኾን ወይ ድማ ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ብምርሓቕ ብዝኾን እዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ግቡእ ዘይኮነ ጾም ይበሃል ማለት እዩ ከምኡ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 16 ሓደ ቃል ነጊርና ይርከብ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ብለና ወይ ድማ እንታይ እዩ ድሕነግረና ድሕሪና ብዛዕባ አንቀጸ ጾም ኣብ ዝተዛረበሉ ኣብዚ ወንጌል እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ድሕሪትና እቲ ንሕና ክንጾም ከለና ክንጽሊ ከለና ከመይ ከም ንኾን ከም ዝግበአና ክንምጽ ከለና ከመይ ክኾን ከም ዝግበአና ኣብ ዝሓብረሉ ኣብዚ አንቀጸ ጾም ክሕብሮ ከሎ ወሰበት ጾሙ ይትኩኑ ከም መደልዋን ብለና ንስኹም ክትጾሙ ከለኹም ከምቶም መደልዋን ኣይትኹኑ ብለና ማለት እዩ መደልዋን ከእንታዮም ዝገብሩ ወይ ድማ እንታዮም ኮይኖምኩም ኣይትብሉ ድሒልና እዚኦም ድማ ሰብ ምእንታን ክርእየሎ ሰብ ምእንታን ክሰምዐሎም ገጾም እንታይ ይገብሩልና የጸምዱ ብለና እዚኦም ዓይነት እዚኦም ድሒልና እዚኦም ዕቡያት ወይ ድማ ጉቡዛት ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ሰብ ምእንታን ክርእየሎም እንታይ ይገብሩ ንሕና ክንድዝንጾም ንሕና ክንድዝንሰግድ ንሕና ክንድዝመባእ ንህዳወሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ዘይድሊ ነገራት ይገብሩ ማለት እዩ ንስኹም ግና ክትጾሙ ከለኹም ክትጽልዩ ከለኹም እንታይ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ነዞም ከምዞም መደልዋን እዚኦም ክትኮኑ የብልኩምን ብለና እንታይ ደሞ አንትሙሰ ሰወት ጸውሙ እንታይ ይብለና ቅብኡ ርእስኩም ወህጽቡ ገጽክሙ ንስኹም ግና ክትጾሙ ከለኹም ንስኹም ግና ክትጽልዩ ከለኹም ንስኹም ግና ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክትቀርቡ ከለኹም እንታይ ግበሩ ብለና ርእስኩም ቅብኡ ገጽኩም ድማ ሕጸቡ ብለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ወይ ድማ እዚ ስራሕ እዚ ኣብ ከመይ ኣብቲ ናይ ኣዋጅ ጾም ዲ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ግሊ ጾም ድሒልና ኣብቲ ናይ ግሊ ጾም ማለት እዩ ቅድስት ቤተክርስትያንና ናይ ኣዋጅ ወይ ድማ ናይ ግሊ ናይ ድሌት ጾም ወይ ድማ ናይ ኣዋጅ ጾም ዝበሃል ኣለውና ማለት እዩ ናይ ኣዋጅ ጾም ዝበሃል ካብቲ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመልና ጾም ድሕ ጀሚርና ኣብይ ጾም ጾመ ነቢያት ጾመ ሐዋርያት ጾመ ፍልሰታ ዓርቢ ረቡዕ ጾመ ገሃድ እዞም ኩሎም እዚኦም እንታይ ጾመ ነነዌ እንታይ ተባሂሎም ይጽውዑ ናይ ኣዋጅ ኣጾማት ተባሂሎም ይፍጽውዑ ማለት እዚኦም ክንዲኦም 7 ማለት እዩ እቲ ናይ ድላይ ጾም ዝበሃል ወይ ድማ ናይ ፍቓድ ጾም ዝበሃል ድማ ዝተፈላለዩ ነገር ብኣበ ነፍስና ዝክወሃበና ዝኽእል ጾም ንኣብነት እዚ ናይ ድላይ ጾም ወይ ድማ ኣብ ነፍስና ከምዚ ጾም ዝብለና ካብቲ ናይ ኣዋጅ ኣጽዋም ወጻኢ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ንሕና ብድላይና ካብ እግዚአብሔር አምላኽ እሴት ካብ እግዚአብሔር አምላኽ ዓስቢ ክንረክብ ኢልና ንጾሞ ጾም እዚ ድማ እንታይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ ድላይ ጾም ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትጾሙ ከለኹም እንታይ ክትገብሩ ክትብሉ ኣለኩም ሰብ ክትፈልጠኩም የብሉን ይብለና ማለት እዩ ገጽኩም እንታይ ግበሩልና ሕጸቡ ርእስኩም ድማ ቀብኡ ብለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣዋጅ ጾም ግና እዚ ብኣዋጅ ቅድስት ቤተክርስትያንና ትእውጀልና ኩሉ ሰብ ክገብሮ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ግና ኩሉ ሰብ እንታይ ክገብር ይግብኦ ማለት እዩ ክጾም ኩሉ ሰብ ክጽሊ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ይግብኦ ማለት እዩ ኣብዚ ድሕርኪና ኮንቱ ውዳሴ ዝበሃል የብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ትእዛዝ ወይ ድማ እዚ ቃል ዝወሃበና ዘሎ ብትእዛዝ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
ከምቲ ነቢ ዳንኤል ኣብ ገዳም ሱሳ ምስ ደየበ እንታይ ብለና ኣብዚ ገዳም ሱሳ ከምስ ደየብኩ እምከመ ገባይኩ ገዳም ሱሳ ኣርገ ቅባእ ዲበ ርእስየ ወይዋእ ስጋ ወወይን ውስተ ኣፉ የብለና ማለት እዩ ኣብቲ ገዳም ሱሳ ምስ ደየብኩ ኣብ ርእሰይ እንታይ ገበርኩን ናብ ኣፈይ ወልሓንቲ ቅብኢ ናብ ርእሰይ ወልሓንቲ ቅብኢ ኣይገበርኩም ከምኡ ድማ ናብ ኣፈይ ስጋ ይኹን ወይኒ ኣይሰተኹን ብለና ማለት እዩ እዚ ማበይ ድሕልና ኣብቲ ገዳም ሱሳ ምስ ደየበ ማለት እዩ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 3 ዝቓል ዝነግረና ማለት እዩ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ከተማ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ከተማ ክንጾም ክንጽለ ከለና ኣብ ገዳም ኩሉ ሰብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ገዳም ግና ናይ ግድን እትናትና ክንገብር ከለና እትናትና ክንጽለ ከለና ናትና ክጾም ከለና ግና እንታይና ክንገብር ዘለና ድሕሪና ድማ ከምዚ ትንቢተ ዳንኤል ዝለና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ውልቅና ክኸውን ከሎ እንታይ ርእስና ክንቀብእ ካብቲ ጽቡቕ ዝኾነ መባልዕ ክንርሕቕ ይግብአና ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ምንታይ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጾም ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንቀርብ ከለና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንምለስ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክ ድሕሪ ተመሊስና ድማ እግዚአብሔር ኣምላክና ድማ ጸሎትናን ልመናናን ዘይቅበለሉ ምኽንያት የለን ማለት እዩ ቅዱሳን ሊቃውንት ወይ ድማ ሊቃውንት ናይ ቅድስት ቤተክርስትያንና ነዚ ጎይታናን ኣምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረቦ ወይ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተናገሩ ቃል ከመስጥሮ ከለዉ እንተርእይናዮም ግና እቲ ጎይታን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅብኡ ርእሰክሙ ዝበሎም እንታይ እዩ ድሕሪልና ፍቕሪ ሓዙ ይብለና ማለት እዩ ንስኹምስ ክጾሙ ከለዎም እንታይ ክብለኩም ኣሎ ፍቕሪ ክብለኩም ህፅቡ ገጽኩም ዝበለ ድማ ትሕትና ክትሕዙ ክለኩም ክብለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ክንጾም ክንጽሊ ከለና ብዘይ ፍቕሪ ብዘይ ትሕትና ድሕሪ ኮይኑ እቲ ንጾሞ እንጽልዮ እንታይ እዩ ኮንቱ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ምቕባል ዝበሃል የብሉ ማለት እዩ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ኣብ ተግሳጹ ምዕራፍ 28 እንታይ ይብለና ቅብእ ሰብ ፍቅሪ እጓለ እመሕያው ውእቱ ይብለና ቅብእ ተባሂሉ ዘሎስ ፍቕሪ ደቂ ሰባት እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ጎይታናን ኣምላክና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅብኡ ርእስክሙ ዝበሎ ርእስኩም ቅብኡ ዝበሎ እንታይ ይብለና ኣሎ እዚ ቅብእ ርእስኩም ቅብኡ ዝብለና ዘሎስ እንታይ ይብለና ፍቕሪ ደቂ ሰባት ኣብ ነንሕና እንታይ ክንገብር ከም ዝግበአና ክንፋቐር ከም ዝግበአና ኣብ ነንሕና ጽልኢ ክህልወና ከም ዘይብሉ ክንጾም ከለና እንታይ ንገብረና ብዝተባኣስናዮ ተዓሪቕና ንዝሓመመ እንዳደገፍና ንዝጠመየን እንዳሃብና ካብቲ ዘለና ገንዘብ ካብቲ ዘለና መግቢ ዝተፈላለዩ ሽጉራት እንዳኸፈልና ብፍቕሪ ክንከይድ ከም ዝግበአና ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ንጾሞ ጾም ድማ ብትሕትና ክኾን ይግብኦ ማለት እዩ ዕሽር ክንህብ ከለና ድዩ መባእ ክንህብ ከለና ድዩ ምጽዋት ክንህብ ከለና ብትዕቢት ሰብ ይርአየለይ ዘይኮነ እንታይ ክንገብር ይግበአና ሰብ ኣጸልምት ኣቢልና ነቲ ሰብ እንታይ ክንገብሮ ይግበአና ክንህቦ ነቲ ሰብ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ኣምላክ ድማ ብጋህዲ እንታይ ክገብረልና ይኽእል ማለት እዩ ክህበና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር እዚ ጾም ክንጾም ከለና ወይ ድማ ኣብቲ ጾም ብኸመይ ክንጾም ከም ዘለና እግዚአብሔር ኣምላክና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ ነገርና ማለት እዩ ከምቶም መደልዋን እንታይ ትኹኑ ኣይትኹኑ ንስኹም ክጾሙ ከለኹም እንታይ ይልና ሰብ ይርአየለይ ወይ ድማ ገጾም ዘጸልሙ ገጾም ምእንተ ሰባት ክርእየሎም ኢሎም ገጾም ሓሙሽቲ ዝመስል ንስኹም ከምዚ ነገራት እዚ እንታይ ትገብሩ ኣይትገብሩ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ግሊ ጾም ብፍላይ ንጾመሉ ሰባት ደቂ ሰባት ክርእዩና ክኽእሉ ካልኦት ሰባት ክፈልጡና ኣይግብኦም እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣዋጅ ኩሉ ሰብ ግቡእ ብቅድስት ቤተክርስትያን ዝተኣወጀ ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ክጾም ክጽሊ ይግብኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሕቡእ ንገብሮ ኩሉ ነገር ድማ ዝያዳ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ድማ ዓስብን ዋጋን ከም ዘውህበና በዚ ነገር እዚ ክንፈልጥ ይግብአና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ከምቲ ቅድስት ቤተክርስትያንና ኩሉ ግዜ ትምህረና ኩሉ ግዜ ትነግረና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ክብሪ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ብጽና ክህልወና ድሕር ኮይኑ እንታይ ክንገብር ይግብአና ማለት እዩ ንሕና ክንጽሊ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንጽሊ ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንልምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ ክንመሃለል ከም ዝግበአና ቅድስት ቤተክርስትያንና ትነግረና ማለት እዩ እዚ ዝረኣናዮ ታሪኻት ናይ ቅዱሳን ነቢያት ከምኡ ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ዝረኣናዮም ምስ ጸለዩ ምስ ጾሙ ጸጋም መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም እንታይ ኮይኖም ድሒልና ሕሙማት ክፍውሱ ክኢሎም ምዉታት ከተንስኡ ክኢሎም ዝተፈላለዩ ተኣምራት ክገብሩ ክኢሎም ለምጻማት ከድሕኑ ክኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣምላክ እንተጸይምና እንተጸሊና ግዝያዊ ዝኾነት ኣብዚ ምድሪ እዚ እግዚአብሔር ኣምላክ ግዝያዊ ዓስብና ናይዚ ምድሪ እዚ ዓስቢ ምድራዊ ዓስቢ ይበና ከምኡ ድማ መፈጸምቱ ድማ ንግዚኡ ገነት
ፍጻሜ ድማ መንግስተ ሰማያት ከም ዘውርስና ብህያው ቃሉ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነጊርና ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ከምቲ አርእስቲ ትምህርትና ዝበልናዮ ብፁዓን እለ ይርህቡ ወይ ይጸምኡ በእንተ ጽድቅ እስመ እምንቱ ይጸግቡ ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝርህቡ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝጸሙ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንእግዚአብሔር አምላኽ እንዳስመሩ ነፍሶም አኽቢሮም ወይ ድማ ነፍሶም ካብ ልዕሊ ስግኦም ጸብለል አቢሎም ንእግዚአብሔር አምላኽ ዳስመሩ ንእግዚአብሔር አምላኽ ዳገልገሉ ብጾምን ጸሎትን ዝኸዱ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ምኡዳትን ክቡራን የሚልና እስም እምንቱ ይጸግቡ ኢልና መንግስተ ሰማያት ሰማያት ኢየሩሳሌም ድማ ናቶም ዋግኦምን ክፍሎም ክትከውን ይልና ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ህያው ቃሉ ድማ እንታይ አይገብርን ማለት እዩ እቲ ህያው ቃሉ ኩሉ ግዜ እንታይ አይምለስኒ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተዛረበ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ዝነገሮ ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ዝነገረና በትናቱ መንገዲ በትናቱ ቃል ድሕርኬና እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ሰማያት ኢየሩሳሌም ከም ዘውርሰና ብህያው ቃሉ ነጊርና እሞ ስለዚ ንሕና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ብትሕትና ቆይምና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ፍቕሪ ሒዝና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ትሕት ኢልና ንእግዚአብሔር አምላኽ ነገልግል ንእግዚአብሔር አምላኽ መንገዱ ንኸይድ ከም ናይ ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ንእግዚአብሔር አምላኽ ባኽ ከነብሎ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላኽና አናቃቅሑ ዘጀመረና አጀሚሩ ዘፈጽመና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ አርእስቲ ትምህርትና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 6 ብፁዓን እለ ይርህቡ ወይ ይጸምኡ በእንተ ጽድቅ እስመ እምንቱ ይጸግቡ ዝብል ኃይለ ቃል ነይሩ እግዚአብሔር አምላኽና ደጊምና ዘኸመረ ስለዚ መሃረና ስለዚ ገሰጽና ዘኸበረን ተመስገነን ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር Thank you.